Hi mga kachings, another day, another blessing na sa tanon. So maghimo na sa takaron, okay, which is 40th birthday cake. So let's start with the dimension of our cake. Cake is 7 inches diameter by 5 inches in height. And then this is a choco moist cake and covered with our whipped icing. So whipped icing ang atong kasaligan nga icing gid no. So kuha na gini siya proven. Nindot gid siya nga icing. So let's continue sa pag-icing sa atong cake. So that's the final color sa atong cake atong gi-cover no kay ato ra man na siyang gibutang decor later. So wala na tay i-add on ana nga color aside sa iyang mga decor using also whipped icing sa paghimo nato sa iyang decor sa iyang cake, which is the heart shape nga marshag petals designed and then with different colors. So let's continue sa pag butag og mga decor sa atong cake. And then additional pagwapa sa atong top. Ato sa na siyang butang mga gold and pearl dredges no ato i-add on. Same sa atong mga previous cake mag-add on sa ta. Depende sa atong cake nga. So to make it beautiful ato sa na siyang butang ana para magilak-gilak sa atong cake. And also we have a printable toppers sa atong gigamit sa atong decor sa atong cake. And that's the picture of the celebrant. No? And then this is it, our 40th birthday cake for Janice. And also our special macarons, 5 packs of macarons ang i-order ni ma'am. So this is it, our special macarons and our special birthday cake. Again, thank you Ma'am Jan for trusting Chains Cake. And to all mga ka-Chains, thank you for watching and God bless.